جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ بحمد تعالی اس سال پوری دنیا میں حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی بڑے ہی تذوق و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی سرزمین سیڑم پر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے بنام جلسہ عظمت مصطفیٰ، بتاریخ 8 ربیع الاول سن 1447 ہجری بروز پیر 1 سپٹمبر 9 تاریخ 2025 بعد نماز مغرب تا 10 بجے شب بمقام KNZ فنکشن ہال GK روڈ سیڑم ضلع گلبرگہ کرناٹک، جس میں مقرر خصوصی جناب حافظ و قاری الحاظ الشاہ محمد عتیق الرحمن صاحب قبلہ امجدی اور مہمان مقرر علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد جاوید اختر مصباحی صاحب قبلہ یہ حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ پرخلوص گزارش کی جاتی ہے آپ کی بارگاہ میں کہ اپنے احباب و متعلقین کے ساتھ جلسے میں شرکت فرما کر شکریہ کا موقع دیں، اور خاص کر کے اس میں عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام رہے گا، اور جو لوگ باہر سے آنے والے ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان کے لیے کھانے کا انتظام بھی رہے گا۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ حضرت بولے جلسہ عظمت مصطفیٰ انشاءاللہ تعالی بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ KNZ فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا ہے۔ سبھی اہلیان سیڑم سے گزارش کی جاتی ہے کثیر تعداد میں شرکت فرمائے اور علماء اکرام کے بیانات سے مستفیض ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت کیا ہے کہ اس سال 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے سرزمین سیڑم پر ایک عظیم الشان جلسہ عظمت مصطفیٰ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات 8 ربیع الاول بروز پیر 1 ستمبر 2025 بعد نماز مغرب KNZ فنکشن ہال میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ شرکت فرما کر اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು 1500ನೇ ಪ್ರವಾದಿಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮಹಾಗಣನೀಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। 2025/9 ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಖದಂದು KNZ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ GK ರೋಡ್ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅಥವಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸೇಡಂನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಅಥವಾ ಮಹಾ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿರುವ 5ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವೇ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ ಆಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ।